چی خیل با 5000 روبل بیزنس کنیم. یکی از پلتفرم بهترین این پروگرام اویتو است که شما کاتگوری بارها رو ببینید، کدامش رو خوب میفهمید و به شما پسند است، داخل شوید. بعد این مغازه‌های رو انتخاب کنید که از 1000 عضو زیاد داشته باشند و 10 روزه آخران عضو اینها رو درآمده ببینید کدام تورهای آنها عضو زیاد گرفته شده است. این معنای آن را دارد که همین تور عین حال خوب می‌رود. بعد این یک продаюши объявление кушоед ва шумо метавонед ки аллакай даромадҳои аввалини худро оғоз кунед. Яке аз шогирдони мо як продаюши объявление сохт ки дар 5000 рубл як коробка обув гирифта дар он ҷо гузошт ва ин объявлениаш тақрибан аз 12000 просмотр зиёд бе ёрдами ягон реклама гирифт ва аз ҳамин объявления 47 заказ кард. мо якчанд дарсҳои бепул кардагӣ ҳастем ки чӣ хел авито кушодан, чӣ хел объявления мондан, дуруст гузоштан. дар комментария